krompir se može saditi 2 nedelje nakon zadnjeg očekivanog mraza. Poželjno je da temperatura tla bude bar 7 stepeni. Na našem podneblju to je u martu i aprilu. Ali bar mjesec dana pre sadnje treba obaviti pripremu krompira za sadnju. Iako ovi koraci nisu obavezni, oni su poželjni jer su siguran put do većeg prinosa. Zato je savjet da ih primjenjujete. Pogledajte šta treba da uradite. Postupak naklijavanja predstavlja pripremu krompira za sadnju, pri čemu se krompir podstiče da pusti klice. Semenski krompir je sitniji od onog koji inače koristimo u ishrani. Rasporedio sam sitne krtole u kesu i ostavio ih na tamno mesto na sobnoj temperaturi. Mogu se staviti i u kutiju, gajbu i slično. Rasporedite ih u jednom sloju. Temperatura od 21 stepen Celzijusa i tama predstavljaju idealne uslove za klijanje. Nakon 7 do 10 dana krompir će da pusti klice. Evo, pogledajte i sami kako to izgleda. Posle 2 nedelje krompir treba da premestimo na hladnije mesto gde je oko 10 stepeni Celzijusa. Na primjer u podrum. Poželjno je da ima malo svetlosti. Klice nastavljaju da rastu i nakon 3 nedelje dobijaju ružičastu boju. Kada klice narastu 3 do 5 cm, onda je krompir spreman za sadnju. Ukoliko vremenske prilike još uvek ne dozvoljavaju da se krompir posadi na polju, držanje krompira na još nižoj temperaturi će usporiti rast klica. Praktično sa temperaturom i osvetljenjem možemo uticati na brzinu rasta klica kod semenskog krompira. Naklijavanjem krompira, krompir počinje da raste i pre sadnje. Prednost naklijavanja krompira je u tome što može da vam omogući brže sazrevanje, jer on je već prošao fazu klijanja i pre nego što je ubačen u zemlju. Stručnjaci kažu da je naklijavanje krompira siguran put do većeg prinosa. Neki krompiri imaju razvijene klice na više mesta. Još jedna korisna ideja je da se krompir koji na sebi ima više klica prepolovi nožem. Na ovaj način umjesto jednog dobijamo 2 komada od kojih svaki ima svoje klice. Time možemo da povećamo količinu materijala koji sadimo. Štedljiv način da povećamo zalihe semena i dobijemo još veći potencijal za povećanje prinosa. Mesto reza treba da zaceli nekoliko dana pre sadnje ili ćemo da ga zaštitimo umakanjem u drveni pepeo. Nakon toga može da se sadi u zemlju. Drveni pepeo je i inače veoma koristan za krompir iz nekoliko razloga. Neki proizvođači zato posipaju pepelom zemlju predviđenu za sadnju krompira. Drugi metod je da se drveni pepeo posipa direktno po krompiru pre sadnje i onda ga stavljamo u zemlju. Pre sadnje krompira krtole posipamo drvenim pepelom, gde je omjer 1 kg pepela na 25 kg krompira. Pepeo je repelent i štiti krompir od raznih štetočina. Od kada radim ovako, kod mene nema više krompirove zlatice. Drveni pepeo ima još jednu važnu ulogu, a to je da neutrališe kiselost zemljišta. Treba ga primjenjivati na kiselim zemljištima. Još jedna dodatna prednost drvenog pepela je što sadrži značajne količine minerala.
Posebno ga odlikuje prisustvo kalijuma i kalcijuma koje krompir usvaja u većim količinama. Stručnjaci iz ove oblasti navode da primjena drvenog pepela poboljšava imunitet biljaka krompira i dodatno povećava prinos za 15%. Prilikom rukovanja drvenim pepelom zaštitite se, jer pepeo može da iritira oči, kožu i disajne organe. Najlakši način da podržite naš rad je da lajkujete video. Kliknete na dugme prati, zatim na zvonce i na kraju potvrdite zvonce. Ovo za nas znači mnogo. Hvala vam na podršci.